is driving. Kuya is sleeping. Baby is somewhat awake na. Si Kuya lagi na pinaka-awake. So, gikan pa dahil ko duty. Pero nakangiyok mi sa mga client na 2 AM na mitamaan. Kaya mag-learn kami o around supposedly manang being 4 AM pero nakalaga na gid mi 5 ani. Mga 5 ang yun. Pero all good. So let's go. Join us today. Dili man. Kanang, di ba, pagpuan sa anak sa Davao, anak Davao man. Dili sa ako. Pero pagkatulong dito, dili ta mag at mulibot ang mahinsya dayon San Fernando. Nami karon sa Shell. Shell na initaw. Nangihigo. Apo kailan si Art? Salamat lagi. Nasa Laikuan, Mark Cafe Lounge. Paladaan din mo yung sandwich ni Mama rin. Karoon ko kayo napag yung pangalan. Bebens, Babams, Bobong, Brian, o Flagel. Thank you, Ma. May kaya ang food, oh. Si Mama rin ang buhat, ani. Taon na mo ang share. Yes. Kami kayo. May kaya, thank you, Ma. Siopaw. Siopaw ko. Parang nag-adobo si Mama din niya. Ibutangan. Naging ko niya sa bread. Pagit may itlog from Mama. Sa una kayo, parang makatipid ko sa una kayo. Ha? Palit akong itlog, nagtulo pa yung tira man na. Jo. Wala akong kaunan sa kuwan. Sa college pa ka? Ilik, itong kita na. Asa yung kapatagan sa una yung taga-itlog. Parato na din itlog sa una. 7 na ba itlog karon or 8? Sa una kayo, nagtulo pa yung tira. Let's eat up. So nanapot mi sa mong suki na Jollibee here at El Salvador. Rat ko at kuan Jollibee. So dili lang sa amin magdali, no. Nay, pwede mag-stop over na mag-stop over ni. Burger steak. And rice? How about you? Rice ka na, rice. French toast or burger steak? Jollibee. Surigaw na magod na siya. Ha? Laka? Ang surigaw. Mega check. Sharam! Sharam! Bye! Sharam! Say hi! Sharam! Say hi to camera. Ang battery. Conserve battery na. So na kami karon sa puerto. Nagpa tubil sa Petron. I don't know with Daddy. We have a bed here in the back. Our car is just Bigo, but we can go. What? Right, mommy. Right. Kuya, what kind of bunny are you? It's a cat. It's a cat, Dana. Wait, mommy, we're going to the beach. Saan mo nag-isa? On Wednesday pa ta mag-beach. What? Shalom. Ow! Like Surigao. Davao is another city
Day, asa akong sunscreen? Asa to? Very good. Lagi ng ang partners. Ang dami si Kuya. Hindi naman ni kanila Kuya. Why man? Grabe ang isa oh. Kaya okay matulog oh. So, di ko blog asa nila dapit. Namin dito sa Rock Gas, nasa Restaurant Cafe. Malagi, nato sila. Hello, time check. It's already 2 p.m. and we're here at Kidapawan. Ang sheep. Sa sheep, guys. So, in ani po niya, nakanip ako Kidapawan han. Katabi tang 2015 na mo na dili, God na mo na trainers training na ano. NFA. NFA na no? Basta amo ang opisina ato diri kay syudad rado mahikra na mo ang kanang mall. So naami sa Barangay Lanao National Highway, Kidapawan City. So, ang ilading mode of transport diri kay jeep and tricycle. And very wide kay ilahang more 6 lanes ani? 6 lanes. Kung sila inasal, may Jollibee dito. So, same na gyapon siya pero wide kay ilahang national highway. 3 lanes each. Maay mo ni ilang downtown sentro na Puera Dribon, Uncle Bob, saka yung mga tourists. Pine trees. Sila yung pine trees diri. Mo ilang center sa ilang dalan. May Jollibee oh, Chowking. Chowking. Drive-thru, Chowking. Pwede na po ito drive-thru. Sa ba ito yung makaon sa Chowking na drive-thru? Are we? It looks like we're just drive-thru here in Kidapawan, Chowking. Nak, get sa inyo hang kuan bi iced tea, nak. Nak, get sa imong iced tea. Uy, kanon ba ta? Ano is cooling port? Pwede pa dugang og tissue? And then he wrote the message to him. Thank you. And then he kissed it and then he said the rule number 1 is help. Since there's one na may Anak 1, 2, 3, go! Lava! 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 Okay, Lava! si Shalom lang ha. 1, 2, 3, go! Lava! Lava! Okay, siya lang. 1, 2, 3, go! Lava! 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 Say, Rava. Davao. Wait, mami, hapon masudukuan. Ang cellphone mo kay ko. Ano isa dahil? Anatasa. Babaw! Ayaw lagi i-shout sa kong ears ba, ha? Mami,
check 3 p.m. na namin sa Digo City. Why we are ready? Then we go to Sanahan? Ang soccer stadium. Davao del Sur. Bibi, oh, bibi. Coliseum niya. Kuni kay clean. Go, 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 go. Say go, go, gaga. Say yes. Yes, yes, yes. Get my yes. Ah! Ah! Bored na siya, nailabot na siya. Kalot siya dati. Baby. Wait, I want to be. Hey, where the kalo? Wear it, wear it. What? Gina, wear it na. Okay, go. Wear it, wear it, wear it, wear it, wear it. Where? Sus, my dude. Oh, no, 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 no. Kuya, let's hug. Grabe ka traffic diri do. Dili ka ba ng ano? Dira ni butang. Here na ma'am. Tutorial pa dahil eh. Nak, nag-ata statues na ko. So nice. Nagaday mi sa tutorial, guys. Durian. Kanang keypads na phone ba? Wala, nanapot sila yung Gmos diri ay Gmos. Dahil sa ano malls. Ang rami naman malls talaga. So a few hours later, time check. Time check is 5:15. Medyo gloomy ang weather. Nagpasa. Nag-agi mi sa coastal road. Oh, that's so sick. Nice no? It looks like kana ang kuan like it's like Nagagay ka pang date diri guys. Sana all. Sana akong nag-date. I-date unta ko nimo. oh, may mag-kiss the car. Hala, dagan ka ayo nag-date. Banak-nak. Ano pa yung panahigda-higda oh? 100. Tara. Ika-open sa ang doorbell. Iyo, eh. Sige na. No. Pagod ko ganun mong cellphone. Dabaw man eh. Oh, I want it. Nagdaging-dagda. Oh, 100 people. It's shaking. Tabatot ta may paglaos lang tagkuan ka na Johnson. May patagtuna. Oo, sa dalan diri. Uy. Wow. Ah. Matayan ako na ay marag. Kuan ko siya. Diri. Naugid diri. Wait, stop. Yeah, wait. This. Rice coaster. Rice coaster. Dili na lagi ni siya. Kung national highway. Ano yung marag. Give me a pillow. Let me go out. Out. Time check. It's already
Karon namin sa Hitos. Hitos. Asa si Kuya Briley? Brian. We're gonna eat okay na. So, padulong na gid mi sa amo ang giabangan na Marshall apartment. Marshall wedding house. Marshall pad. Pero ang pad man kay wala ba yung rooms. Kato ka na siya yung room. Hindi siya amo ang giabangan. Sa second floor, isa ka. Sa hotdog? Saan? So, we're finally here. Mag-stay din sa Davao with 2 rooms, a kitchen. I think wala yung wifi. Wala siya.